खरगसा तिब्रासा सिग्लानि थानि सालखोथां खोथां खगदग राजशाही रां एबा 6 लाख रां सेगितलांगा सामुं सिद्रा थांनाय पादिमुं खय हांखर तिलिमुरा बखास्ते थाना आमसे तिलिमुरा ग्रामीण बैंक पादिमुं सेमनका सालजिबाई महरनिपुर आमसेनि प्रकाश देबरमा बिनि मामि मं गितारानि देबरमानि 7 एकरनि रां थिसावै तिलिमुरा ग्रामीण बैंक फाइमारि तांसाला प्रकाशनि मामिनि रां तिख्लै एकाउन्टनि खगदग राजशाही रां कारिमानि आजरावनो खरगसा सिनियनु सिख्ला प्रकाश देबरमानि साखौ नायसुमै दंमानि याग्ला प्रकाश देबरमानि खगदग राजशाही रां दाजाक बेग सेगितलांखा कक्सिताबो रां सेगितलांनाय सिख्ला प्रकाश देबरमानि साखौ स्प्रे बकिसा साखा साइमनका प्रकाश गोजाम टीआरटीसी आमसेनि खुंसा फांनाबो मानिरक बाय दंमानि आजरावनो स्प्रे सारमानि आबुनि उरतेसा स्प्रे सारका हानि बाय साग्रगो मटक माबाय साग्रग मटक तमाबाय प्रकाश बिनि मालखंगो रांनि बेग दावै मोखां सुइ दंमोनि आजरावनो सामु सिद्रा दांनाय गाहाम जरानो सेबना हावै रां खगै tlangka यागला कक्टमा सयका तेलियामुरा थानाबो कक्टा मामनि लगलगनो तेलियामुरा थानि उसी सुबिमल बर्मन थानि कुबुनि रायमा थावतुबै पातिमथायाव फायसंबायका आबनि उलो तेलियामुरा थानि उसी फालबांनि सीसीटीवी कैमरा ते तेलियामुरा ग्रामीण बेंकनि सीसीटीवी कैमरा नायका एबा रमनमालिया आरा सिगगनो আমি ব্যাংকে থেকে টাকা তোলার লাগে আসলাম আর কি। তারপরে টাকা তুলছি 6 লাখ টাকা 6 লাখ টাকা ওঠার পরে আমি ওই সিমেন্ট রড লোন লাগে দোকানে গেছিলাম। সিমেন্ট রড লইছে 7,120 টাকা। তারপরে তো গাড়িটা যে সময় লোড হইতেছে সে সময় আমার পিছন দিকে একটা জানি ওই স্প্রে দিয়ে দিছে আর কি, চুলকানের স্প্রেটা। যে সময় চুলকা সেই সময় আমি সহ্য করতে পারছি না, দোকানে গেছি জল লোন লাগে 20 টাকা দামে একটা জল লইছি। জল লইছিল যে সময় আমি ওই ব্যাগটা গাড়ির দিয়েছে না আমি ধুইতাম গেছি, সেই সময় ব্যাগটা কেমন হয়ে গেছে। এই কোন ব্যাংকে থেকে টাকা লইছিলেন? ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক তেলেমরা ব্রাঞ্চ থেকে। আপনার নাম কি? আমার নাম প্রকাশ দেববর্মা, বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি উত্তর ধরানি। প্রকাশ দেববর্মা নামে একজন লোক তেলিয়ামুড়া গ্রামীণ ব্যাংক থেকে 6 লাখ টাকা উইথড্র করেছিলেন এবং সেখান থেকে উনি পিএনবি ব্যাংকের নিচে একটা টিনের দোকান আছে, এখান থেকে রড সিমেন্ট কিনতে গিয়েছিলেন এবং সেই সময় উনি ওনার টাকাগুলো একটা ব্যাগে রেখে গাড়িতে রেখে দোকানে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময় এসে দেখেন টাকা নেই এবং পরে উনি বুঝতে পারেন যে ওনার পিঠের দিকে কোনো কিছু দেওয়া হয়েছিল, স্প্রে করা হয়েছিল, যার ফলে ওখানে উনি খুজলি জাতীয় কিছু হচ্ছিল, তার জন্য উনি দোকানে জল আনতে গিয়েছিলেন, এসে দেখেন টাকা ব্যাগটা নেই। আমরা সিসি ফুটেজগুলো দেখছি গ্রামীণ ব্যাংকের এবং টিনের দোকান আছে ওটাও দেখছি এবং তদন্ত করছি।